हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक जहां पर 11,000 साल पहले से भी इंसान आबाद हैं, आज खाना जंगी, तबाही और बदहाली का शिकार है। एक ऐसा मुल्क जहां पर कदीम दौर से लेकर आज तक सिर्फ जंगें ही लड़ी जा रही हैं। एक वक्त था कि इस मुल्क की तलवारें पूरी दुनिया में मशहूर थीं। इसके साथ साथ यहाँ की हसीन और खूबसूरत लड़कियों में ऐसी क्या बात है कि देखने वाले इनके दीवाने हो जाते हैं। ऐसा मुल्क जो कभी इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का मरकज हुआ करता था, आज बैरूनी ताकतों की साजिश में जकड़ा हुआ है। दोस्तों, ये वही सरजमीन है जहाँ पर मुसलमानों के अमीर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फतह का परचम लहराया था, जहाँ सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगों में फतह के झंडे गाड़े थे और जहाँ पर कई अंबिया और सहाबा कराम की यादगारें मौजूद हैं। आज ये मुल्क खाना जंगी, दहशतगर्दी और गैर मुल्की मदाखलत की जद में है। आखिर इस मुल्क के साथ ऐसा क्यों है? इसकी तारीख, सकाफत, मशहूर मुकामात, जंगें, यहाँ की बहादुर और खूबसूरत खवातीन, यहाँ की जिंदगी और दिलचस्प हकाइक को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरब की सरजमीन पर बसे हुए एक बदकिस्मत मुल्क जिसे दुनिया सीरिया यानी शाम के नाम से जानती है। शाम की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये वो खित्ता है जो मेसोपोटामिया, रोमन एम्पायर, बाज़ंतीनी सल्तनत और बाद में इस्लामी खिलाफतों के तहत रहा है। 7वीं सदी में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में जंगे यरमूक के बाद शाम इस्लामी सल्तनत का हिस्सा बना था। 661 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी के दौरान इसका दमिश्क शहर अमवी खिलाफत का दारुल हुकूमत था। बाद में ये अब्बासी खिलाफत, अयूबी सल्तनत, ममलूक और फिर उस्मानी खिलाफत के तहत आया था। सन 1516 में उस्मानी तुर्कों ने शाम पर कब्जा कर लिया और 400 साल तक ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा है। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद सन 1918 में फ्रांस ने शाम पर कब्जा कर लिया। सन 1946 में शाम ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की और एक आज़ाद मुल्क बना। ताहम तब से ये मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम और जंगों का शिकार है। दोस्तों, शाम का कुल रकबा तकरीबन 1,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 87वें नंबर पर मौजूद है और इसका बड़ा हिस्सा मैदानों, पहाड़ों और सहराओं पर मुश्तमिल है। बात इसके पड़ोसी ममालिक की जाए तो तुर्की, इराक, उर्दन, लिबनान और इसराइल जैसे ममालिक मौजूद हैं। शाम की कुल आबादी तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 57वें नंबर पर मौजूद है। लेकिन खाना जंगी और महाजरत की वजह से लाखों लोग मारे गए या मुल्क छोड़कर चले गए। बात शाम के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो दमिश्क सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जिसे शहर यास्मीन भी कहा जाता है। ये शाम का दारुल हुकूमत दुनिया के कदीम मुसलसल आबाद तरीन शहरों में शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ पर 11,000 साल पहले भी इंसानी तहजीब मौजूद थी। दमिश्क शहर में कई मुकद्दस और तारीखी मुकामात मौजूद हैं, जिनमें अमवी मस्जिद, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का मज़ार और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा मुबारक भी शामिल है। दोस्तों, शाम में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है और यहाँ पर 90% मुसलमान, जिनमें 74% सुन्नी जबकि 16% शिया हैं। 10% ईसाई, दरोज और दीगर मज़ाहिब को मानने वाले भी यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ पर बोली जाने वाली सरकारी जुबान अरेबिक है। इसके अलावा यहाँ पर कुर्दिश, अरामाई और फ्रांसीसी जुबान भी बहुत से इलाकों में बोली और समझी जाती हैं। बात यहाँ के लोगों की जाए तो यहाँ के लोग आम तौर पर मेहमान नवाज, मजहबी और सकाफत से जुड़े हैं। रिवायती शामी खाने जैसे शवारमा, खम्स, तबोली और फलाफल दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोगों को शाम के वक्त बाजारों में चहलकदमी करना सबसे ज्यादा पसंद है और यहाँ का सबसे पुराना और मशहूर बाजार, जिसे अल हमीदिया बाजार कहा जाता है, यहाँ पर अक्सर लोग रिवायती कहवा खानों में बैठना पसंद करते हैं। रात को अरेबिक म्यूजिक सुनना और डांस करना तो इनके खून में शामिल है। यहाँ के लोग डांस करने का कोई भी मौका
ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ دوستو سن 2011 میں شامی خانہ جنگی شروع ہوئی جو صدر بشار الاسد کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تھی۔ بعد میں داعش اور غیر ملکی طاقتیں بھی اس میں کود پڑیں۔ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 5 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے، 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے اور یہاں کی معیشت پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ خانہ جنگی سے پہلے شام کی معیشت 9.42 بلین ڈالر تھی اور آج 2.52 بلین رہ چکی ہے۔ آج ملک کی 83% آبادی بجلی سے محروم ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی صرف $470 ہے جو دنیا میں سب سے کم شمار کی جاتی ہے۔ بات شامی خواتین کی جائے تو یہاں کی خواتین انتہائی خوبصورت اور حسین مانی جاتی ہیں اور ان کے دیوانے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ شام کی لڑکیوں کی موٹی آنکھیں، خوبصورت چہرہ اور دلکش خدوخال انہیں دیکھنے والوں کے سیدھا دل میں اتارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے پہلی نظر میں ہی ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ شام کی زیادہ تر خواتین حجاب پہنتی ہیں لیکن کچھ جدید لباس پہننا بھی پسند کرتی ہیں۔ خواتین میں تعلیمی شرح بہت زیادہ تھی لیکن جنگ نے انہیں بھی متاثر کیا ہے۔ پوری دنیا میں شامی خواتین کو بہادر ترین خواتین مانا جاتا ہے کیونکہ جنگی حالات کے باوجود یہاں کی خواتین نے بھرپور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے۔ دوستو جنگ سے پہلے شام کی نائٹ لائف بھی کافی مشہور تھی، خاص طور پر دمشق اور حلب جیسے شہروں میں عربی کیفیز، موسیقی اور ڈانس کلب پائے جاتے تھے۔ شام کا سب سے مشہور ترین ڈانس ڈیبکے ہے جو گروپ میں ہاتھ پکڑ کر کیا جاتا ہے اور شامی لوگ ہر خوشی کے موقع پر یہ ڈانس ضرور کرتے ہیں اور ان کا یہ ڈانس کا انداز پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگ انہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ دوستو شام میں بہت سی تاریخی اور مشہور مقامات ہیں جن میں قابل ذکر اموی مسجد جو کہ دمشق شہر میں موجود ہے اور اسی شہر میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ بھی موجود ہے جہاں پر زائرین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ حلب شہر میں موجود یہ تاریخی قلعہ بھی ٹورسٹ کے لیے قابل دید ہے۔ پامیرا کے کھنڈرات بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دوستو دمشق میں بننے والی تلواریں دنیا کی مشہور اسلامی تلواریں کہلاتی تھیں اور پوری دنیا میں دمشق میں تیار کی جانے والی تلواریں بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ شامی قالین اور ہاتھ سے بنی ہوئی چادریں بھی پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتی ہیں۔ دوستو شام میں دنیا کی قدیم ترین زبان آرامی بھی بولی جاتی ہے۔ دنیا کی پہلی تحریر کے آثار شام میں ہی دریافت ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر حضرت حابیل علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی قبر بھی یہیں پر موجود ہے اور اسلامی تاریخ میں کئی اہم جنگیں بھی شام کی سرزمین پر ہی لڑی گئی تھیں۔ دوستو شام ایک ایسا ملک ہے جس کی سرزمین کئی تہذیبوں اور اسلامی تاریخ کی گواہ ہے، لیکن آج یہ بیرونی مداخلت اور خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اس کی خوبصورتی، ثقافت اور روایات آج بھی قائم ہیں اور دنیا اس کے تاریخی ورثے کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تو دوستو یہ تھا شام ملک، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔